أعزائي التلاميذ والأولياء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله رايحين نشوفوا الوضعية الإدماجية نتاع المقطع الأول من المشروع الثالث. Ça veut dire le projet 3, séquence 1. Projet 3, séquence 1, le métier d'avenir, ou bien mon métier d'avenir. Ça veut dire qu'est-ce que je veux être au futur. شيء المهنة التي اختارها للمستقبل. لازم رايحة نخدموها إن شاء الله بإذن الله بطريقة جد سهلة. أولا لازم تعرفوا بلي تستعملوا لو فيتور سامبل. ولو فيتور سامبل رايح نتبعو حسب الكتاب، ما رايحيش نخدمو يعني زياده. كيما انا مثلا التلاميذ تاوعي خدمنا لي فيرب دو تروازيام جروب، خدمنا لي فيرب ايريغوليي، ولكن حسب المقرر اللي راه في الكتاب عندكم لو فيرب اتر، لو فيرب افوار، لو فيرب لي فيرب دو بروميير جروب و لي فيرب دو دوزيام جروب. دونك حنا رايحين نديرو وضعيه ادماجيه حسب البرنامج بطريقة جد سهلة. هذه الأولى. دونك نحتاج لو فيتور سامبل avant les noms de métier. قبل لو فيتور سامبل لازم تكون عندكم فكرة على les noms de métier. les noms أولا les noms de métier. Lorsque je dis les noms de métier, un pompier, un pharmacien, un médecin, un infirmier, un vétérinaire, il y a plein, boulanger, boucher, etc. Donc, هادو les noms de métier. بالنسبة la grammaire عندنا les compléments de but. Les compléments de but. On se pose la question, pourquoi لماذا. Donc نحتاجو les noms de métier, les compléments de but, le futur simple, des verbes. Le futur des simples قلت لكم des verbes اللي راهم في المقرر. ما نقدرش ندير لكم كيما par exemple devenir, je deviendrai كلشي نتوما ما درتوش. Donc رايحه je vais me contenter des verbes اللي راهم في الكتاب. Le verbe être, avoir, les verbes du premier groupe ou les verbes du deuxième groupe au futur simple. إذا أنا بهذا كهاد لو باجاج رايحة نعطيكم طريقة جد مبسطة اللي تكتبوا بها الوضعية الإدماجية نتاع مهنة المستقبل. لو ميتيي mon métier d'avenir. parce que علاش المقطع الأول لا سيكونس 1 يطالبوكم تكتبوا فقرة على مهنة المستقبل وتحوسوا تبحثوا على الصور وتلصقوهم وديروهم في باغ اكزومبل بابي بريستول ولا في يعني ورقة فيها رسم وورقة تكتبوا فيها الفقرة التعبير الكتابي. دونك على بركة الله راح نبداو. أول نبدا نقول quand je serai, le verbe être. Le verbe être. Quand je serai grand. Ici, attention, pour les filles, grande. Parce que c'est le verbe être. L'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le verbe être. Donc, quand je serai grande, virgule, je serai. Il y a immense, vous dites, je serai, ou bien, je choisirai. إلا قلتو je serai ما تقولوش le métier. je choisirai le métier. donc هنا لو كان تقولوا je serai directement تكتبوا le par exemple je serai médecin. je serai médecin. je serai médecin. وإلا كتبتو je choisirai le métier de médecin. donc هنا نزيدو de. attention نعاود لكم. Quand je serai grand ou bien grande,
je serai médecin, ou illa, بين قوسين, je choisirai le métier de médecin. هنا on va donner ما تكتروش أرجوكم ما تكتروش وما تخرجوش عن الموضوع. هنا يوم الامتحان أنا متأكدة باسكو أنا بنصحح الامتحانات ما طالبوش تلميذ يليق في السنة الخامسة أكثر من لازم أكثر من طاقته. دونك يتكتبوا هذه وتعطونا دو كومبليمون دو بوت خلاص سي بون. دونك أنا qu'est-ce que je vais dire médecin pourquoi pour soigner les blessés ou bien les victimes ou les malades ou bien donc les blessés et pour effectuer donc effectuer c'est un verbe du premier groupe effectuer des opérations هذا ما هو إلا exemple. Donc, point. C'est un métier noble. Voilà. Donc, نعاودكم. Quand je serai grand ou la grande, je serai ou bien je serai médecin مباشرة ou illa je choisirai le métier de médecin. Pourquoi faire لماذا? Pour soigner les blessés et pour effectuer des opérations. Ou là pour faire هنا. Attention. شوفوا هنا. هنا نقدر نسهلها لكم كاع ما نديروش الفيرب effectuer. بكل بساطة pour faire. Le verbe faire كاع تعرفوه. Pour faire. Alors, شوفوا هنا. Soigner ER, faire ER. Après, pour, après la préposition pour, à 2%, le verbe se met à l'infinitif. Donc, on a comme هنيين. عندكم إلا le verbe serait, choisirait, hein, les diront pour le futur simple. Les autres se mettent à l'infinitif puisqu'il y a la préposition pour. Donc, on a comme quand je serai grand ou la grande, je serai ou là, je choisirai le métier de médecin. Pourquoi? Pour soigner les blessés et pour faire des opérations. C'est un métier noble. Donc, هذا بالنسبة للميدسان. نعطيكم على le pompier. Parce que لازم le métier اللي تدوه يكون قريب من les catastrophes naturelles. يعني اللي نستعملوها lors de la catastrophe naturelle. يوم الكارثة نسحقوا le médecin, les infirmiers, les pompiers et les soldats. نعطيكم par exemple un soldat. نقول quand je serai grand. هنا رايح نتكلم على أساس un garçon. Quand je serai grand. Je serai soldat. Ou là, je serai un soldat. Pourquoi? Pour, non, directement. Pour aider les victimes pendant une catastrophe. Et pour défendre mon pays. Point. بزاف عليا. Donc je نعاود نقرا لكم. Quand je serai grand, je serai un soldat. Pourquoi? Pour aider les victimes pendant une catastrophe et pour défendre mon pays. يعني بطريقة سهلة نستعمل le futur simple ونستعمل deux
زوج تاع هيا pour aider les victimes. C'est un complément de but pendant une catastrophe naturelle et pour défendre mon pays, deuxième complément de but. Donc هذه طريقة من أسهل طريقة. ما تنساوش بلي رايحين يعطوكم une boîte à outils. يوم لا boîte à outils غادي يعطوها لكم وغادي يسهلوا عليكم المهمة. لا boîte à outils يعني لتسهيل مهمة كتابة تعبير كتابي للسنة الخامسة. دونك أنا هنايا ما عطيتكمش boîte à outils. علاش؟ باش نعودكم تخدموا ان شاء الله للسير سون boîte à outils. دونك شوفوا هنايا ما تنساوش لو فيتور سامبل لي كومبليمون دو بوت وما تنساوش après la préposition pour le verbe se met à l'infinitif. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.